Ayo. Ngeselong kok. Papa. 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 Ate nang Kediri ku mak meneh. Ini lomba lari Lah jarene nganu, aku winane ngomong bapak, Pak menelek katene nang Kediri tak rono ya, kayak nombe-nombe nang. Iya. Bantu wadah belum. Mama. Pada digorek itu nang buduk. Gatel le sampean kok le. Kalau mak kon melayu mak kalau. Kaset. Ngapa ngono iku? Aja dibuangi ta. No. Tak pukul lo. Pukul lo. Mau dipukul papa? Pinter anak papa, cium dulu. Cium. Beh. Kelomoh. Nek wo lho. Ayo. Cium papa, cium. Mama. Mama. Mama, ya ciuman sih mama. Mari numpelok nih es. Ngeselong sampean kok le. Ngalmeran. Anak papa kok manja.